Ano na? 72? Apo. Okay. 2 times 0. 2 times 0, 0. Yan, parang nakikita ka lang dito. 7 times 5. 7 times 5, 35. Okay. 3 times 1. 3 times 1, 3. Oh. Yung dito, 12 ang sagot mo. 5 times 8. 5 times 8. 5 times 8, 40. Okay. 9 times 3. 9 times 3. Ito lang. 9 times 3. Live o lip-sync? Live. Karaoke, videoke. 21. Ay, ito lang. 9 times 3. Rehearse impromptu. Sound check, set check. Yung videoke song pag ina. 27. Okay. Number 7 na tayo. Column 7. Apo. 3 times 9. 3 times 9. 3 times 9. La, yung ulit. One thing you miss about childhood. Binaliktad lang. One thing you don't 3 times 9, 27. Okay. 5 times 0. 5 times 0, 0. 2 times 7. Your dream concert. 2 times 7. 2, 4, 6, 8. 14. Okay. Kanta na 8 times 5. sinulat. 8 times 5. 40. Okay. 7 times 9. 7 times 9. Nag-work na naman. 7 times 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 63. Okay. 8 times 8. 8 times 8. 8. Ay, The thing you love the most about 6, music. 7, 8. Ito nga. 8 times 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 times 2. 4. Eh di, ano lang. 64. Okay. 9 times 1. 9. Okay. 4 times 2. 4 times 2. 8. 6 times 3. Napakibukas mo ng ilaw. 6 times 3 ah. 6 times 3. I should have thought about this kasi parang sabi ko 18. Okay. Nakbuksan mo. 9, 8 times 9. 8 times 9. Hindi ka na adapt singularly. Pag isa ang pumanaw sa ating partner, wala tayong karapatan i-claim ang body, wala tayong legal karapatan, at marami pang mga karapatan. 72. Okay. Number 8 na tayo, column. Apo. Dalawa na lang natitira. Pagkatapos, okay. 8 times 6. 8 times 6. 8. 8 times 6. 1, 2, 3, 4. 48. Okay. 6 times 5. 6 times 5. 35? 6 times 5. Ay. 30. 1 minus 0. Ay, 1 times 0. 1 times 0, 0. 4 times 8. 4 times 8. 4 times 8. 24. 4 times 8. 4 times 8. 4, 8. Ito lang. 24. 4 times 8. 31. 4 times 8. Uy, 31.
Ha? 4 times 8. 4 times 8. Hindi. 4, 32? Okay. Hindi kita titigilan talaga kung hindi mo nakukuha. 7 times 7. I think our kids watch too much TikTok. 49. Okay. 0 times 6. 0. Okay. 5 times 3. 15. Okay. Ba't dito 45 sagot mo? 9 times 7. 9 times 7. Oo. 9 times 7. 9 times Layo. 9 times 63. Okay. 2 times 8. 16. Okay. 7 times 2. 7 times 2. 14. Okay. 7 times 1. Next kulong na. Oo. Ha? Oo. 7 times 1. Next. 3 times 2. 3 times 8. 3 times Bakit yun ang binuksan mo? Ito dapat binuksan mo. Patayin mo nga. 3. 3 times 8. $24. Yeah. Ang dilim. 3 times 8. Okay. 0 times 7. 0. Times 7. Ha? 5 times 5. 5 times 5. 25. 8 minus 8 times 0. 0. 6 times 9. 6 times 9. 6 times 9. Okay. 5 times 1. 54 ang sunod. 5 times 1. 5 times 1. 1 times 9. 9. 1 times 6. 1 times 6. 6. 1 times 5. 5. 5 times 4. 5 times 4. Teka lang. 20. 7 times 6. 7 times 6. 7 times 6. 6. Nakabaw. Yan na naman. Every time we talk about Let's go. 7 7 times 6. we've built a life together. And it's so weird that business partners have more rights. 7 times 6. Gamitin ang kamay. 7 times Ayaw 6. naman kami nagbabayad sa bahay. Pero wala naman kami magkasama. Exactly. Okay, ng mga buwis. Ano ang binabayad na? Oh, So 7. parang hindi namin 36. naisipan bakit Ano? hanggang ngayon. Sige, okay. Ito, Diba, hindi sige, parang natin tapos sinasabi. pagtapat Hindi mo. naman po kailangan mga Go. Ito, 30. 39. 7 times 6. Ay. important for the state. It's very important for the state to recognize. 7 times 6. Couples like us exist. Hindi pwedeng dahil sa mga beliefs, isang pabili, yung karapatan din ng marami sa atin. Yun ang naman. Salamat ko sa inyo. Kasi totally agree. Ako ako may lungkot. Tatanggapin ko may galit ng konti. May tampo. Yung nagtatampo dahil ang tawag sa amin ay we cannot even define as co-owner o mga property na pinag-uusapan. Parang yun lang, I find it cruel. I remember Tito Boy, so we just got married in the States at time yun. And tapos Boy! nag-apply 7 times 6. business permit. 35. Mali? Ganun pala yung feeling. Kasi parang ako syempre pag ako, pinasan ako sa
7 na ano? 7 na 7. Ang itik mong box yun. Ano yung itik yun, yung box na yun? Nakaya. Nakaya siya, parang hindi ako single. Alam ko may asawa ko eh. Bakit kailangan single ko itik? And yun nga eh. 51. Mali. 7 times 6. 52. Mali. 7 times 6. Mama. Bilis na. So, we have to start somewhere. 7 times 6. Pasensya po, but it makes me very, very emotional. Lalo na decades ang pinagsamahan namin mo. Yes, how many years? Kung Diyos ko, Panginoon. Mama. Hindi naman. 7 times 6. 7 plus 7, 14. Plus 7, 21. Plus 7, ilan? Nakakalungkot lang kasi kahit sa hospital po, halimbawa, hindi ka pwede matanong ng doktor kung halimbawa, resuscitate or not. 28. Mali. I think you 7 times 6. Wala ka. Wala tayong personalidad kasi you go to the next of kin sa family. Ito naman ang pag-usapan lamang, pero hindi we need a lot of time to be able to discuss this. Pero ako bumabalik ako doon na we will keep on discussing this and sana ma-elevate na yung conversation to this kind of conversations. We have to say that it's our birthright na 42. Okay, sa wakas. Tanong, papayagan kita. 1 times 9. 0. 1 times 9. 1 times 9. 8 times 7. 8 times 7. 8 times 7. So, ang mga dead, ang ano namin dito, like kami mga 20 minutes dapat tapos yung kanta. Ang bilis na 56. Mali. Kaya ano lang ako. Sige, Ulitin mo. Ano yan? 8 times 7. 8 times 7. 1, 2, Sige, you write the 3, 4, 5. lyrics. ako ang lyrics. Alam mo, ako pareho. Oo nga eh. Hindi naman pa. 56. Mali. 8 times 7. 8 times 7? Oo. Ay, tama ba? 8 times 7. 56. Tama nga. Mali ka dito. Ito kaya. 7 times 6. Kung saan lahat ang tao. Tama po. Okay na? 1 times 6. 1 times 6? 6. 6 times 8. 6 times 8. Naku. Tapos ang chorus is kato, kato, kato. 48. Okay. 9 times 9. 81. Sa mundo. 0 times 8. 0 times 8, 0. 2 times 6 ba to? Tingin? Ayun. Han. 2 times 6. Oh, 6. Ayan. 2 times 6. Oh. 12. 7 times 1. 7. Okay. Multiple ko lang. That's 1. Ayoko na. Ano ayaw mo na? Pagod na siya.